ilmu penikah ong guna alat ilmu penikah beni orang andi ilmu pah mare punten orang ngaji orang mondok orang sekolah orang akuliah patinggi sekolah nah tocu na beni jung tenggian sekolah na beni jung bagusan tata kraman na titik arwah keng mak lengar teh cek selebih mapan tata krama nah panika selebih karatu Gusti Allah aja semisem gak ada harus oleh ganjaran saya oleh ganjaran saya nolongi apa saya tolongi jadi jung nolongan cek jung mintaan tolong karena kadang beda orang reget abek cek bejengan nolongi tetangga ning oning bila abek andi parlo tetangga tidak sinolongan na segala dah orang benih kece bagus senolongi benih seeto cak pegel bolan tak tolongi orang ngas tete abe mun pon tak peti kenceng si ata tolong aga orang hari memulan juba rilebu mun pon abe memulan tak kenceng si ata tolong aga orang memulan juba mun urusan abe tak tolong iban orang tidak tak nutuaki abe juba gini kata entah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Seteja para alim, seteja para kiai, seteja para guru, seteja tokoh-tokoh agama sengereng hadir perpangkian malam semangken dek kesetejana sanaos abdi tak nyebut asma agung epon setong per setongah namung setejah abdina banget amal jaki seteja para tokoh-tokoh masyarakat utama epon kelebun utama seteja siapa untuk pemerintahan tisah bila para rebe setejana abdina banget amal jaki sateja tantretan cakanca panitia seampon ngusahaaki acara malam semangken satejana abdina banget amal jaki cakanca majelis salawat seabdina juga banget amal jaki tantretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at mantur muka kaula ajunan seteja sami-sami kenging saporah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ban mantur pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda salak setong sahabat mator dek ka Gusti Kanjeng Nabi. Ayyul mu'minina afdal. Kanjeng Nabi sepaling utama orang sepaling mapan ni kasih keamaan Kanjeng Nabi. Debuna beliau ahsanuhum khuluqan. Tata krama na sepaling bagus, ijri sepaling mapan. Jiri selebih genteng, selebih iargai ben Allah, selebih ngetop ke Allah. Sepaling mapan tata keramana. Titimun beda orang kedua abangki. Sekamaan selebih keanggap ke Allah. Senyapa ada. Mun beda orang kedua abangki.
selebih estoh engki gini ke selebih mapan ke Gusti Allah. Saopamah para kerkingan nah selangalaga ada kini ke ngetop ke Allah. Mun beda orang minta beda orang butuh pertolongan, senolong gak ada gini, saya paling ngetop ke Allah. Kini ke amalan paling mapan gini. Bentak butuh orang penter gak gini. Jeng odi beni ke beni jumpenteran beni. Pese beni ke pera alat. Dari mak le faham, mak le ani ke kita malam ni ke ki burungan dengar ki. Tina gelu. Buk pese penikah mun pera etaro dek manfaat dek. Kebi apa? Sampian andi pese 100 juta. Sabe kebi apa? Tak bengok naro bental kening kete dungi. Pese penikah alat kaangkui nga oleh pon apa seetocu pon apa manfaat. Jadi pese penikah si manfaat beni parapan bedaya bo parapan apa keluar. Eka beli buja oleh buja. Kebeli micin oleh micin. Hampir sebab ilmu kapeng apa parlon? Ja ada songkok duduk pente yang kui kelampi nyingla dari panas ben jelep sarong no tapi aur keng mun pese kasanggung apa parlon bila kali beli kiat kasangguh pada ben ilmu penikah ong guna alat ilmu penikah beni orang andi ilmu pah mare punten. Orang ngaji, orang mondok, orang sekolah, orang kuliah. Patenggi sekolah nah. Tocu na beni jung tenggian sekolah na beni. Jung bagusan tata kraman na titik. Arwak keng mak lengarti. Cek selebih mapan tata kraman nah panika selebih karatu Gusti Allah. Aja semisem ka ada. Harus oleh ganjaran. Saya oleh ganjaran, saya nolongi, apa saya tolongi? Jadi jung nolongan, jung mintaan tolong. Karena kadang beda orang reget. Abah cek bejengan nolongi tetangga. Ning oning bila abah adik parlo, tetangga tidak saya nolongan nasagale deh. Orang benih kecil bagus, senolongi benih seeto, cak pegel bolan tak tolongi orang. Ngas tete abe mun pon tak peti kenceng si ata tolong aga orang. Hari memulan juba rilebu. Mun pon abe memulan tak kenceng si ata tolong aga orang. Memulan juba. Mun urusan abe tak tolong iban orang tidak tak nutuaki abe juba gini kata entan. Rang seberang abe entar ke kumpulan cik bojeng atau cik nas panas atau cik jenujan apa jungan kalau saya mangkat mak bila gilirna abe nangke ulan tepak ke polong nebek kok pas tak ada pak saparo belekanan saya ada pak ngocak pak ambu kok apa nengak dia bahkan dan gula mator saya keamaan kanjeng Nabi orang saya paling mapan benika saya paling bagus tata krama saya oleh ganjaran saya ngormat apa saya hormat saya ngormat. Kanjeng kula matur. Le santri ruah ngormat ke kiai, keng karena tata kram. Kiai na si siom tanang atau retel pentel bangaro. Aro tau le apa aja bu? Oleh apa aja si oleh ganjaran, saya ngormat, saya hormat. Ongku tau le apa aja. Kanja gila hormat. Tak madeteng napa hormat orang dan pak.
Polan petuju teh ngiring-ngiring tak langkong. Ampun tak langkong. Polan petuju ya tas. Tahu le apa aja. Arbu ngi mama tahlilan. Arapa. Entar ke tahlilan. Polan tak pamilom mik. Tak tahlil boleh. Bakakan mik jadi. Kau ule kajakan cevin dereng ngojane jompo. Saya ingat dereng. Engkau ben rese ngormat tak orang. Urusan hormat ben tak hormat ben orang. Arah apa je make hormat tak mede tengah perja. Apa? Saya mau oleh genjeren mon ngormat ke orang. Jadi saya paling utama de buneng ahsanuhum khuluqan. Saya paling mapan tata krama. Mungkin berai hormat ben orang. Tadi apa cale. Tak kira titi inan nagabe hormat tak titi mulja ada apa dah le orang makin benik ke puto ke geni ke bon takok se calia orang puto se hormat orang bukten nah entar goncengan parlo autang sembelih rokok surya padahal ngi compon rokok durnuan nyaman apa marang Harokan todus tak kok itu mujik tandi pese benoreng. Mai joko joreng. Iya bean ya kia. Iya. Kerja 3 kali seminggu 3 kali asalenan kelampi. Ara apa marang? Todus. Todus ka siapa sih yang pada kelampi? Ulang tak anyar. Siapa sih ngalem bulan kelampi anyar? Aduh, vera oleh na napsoro vera. Yan ani kagadeng. Saya tak pikir ben kau leben ajuna. Nani kagadeng. Jadi abe penika romang sana. Kau cung bagus. Ben cung rende. Beni cung tengkian beni. Tina bu. Jadi mohon beda orang kedua. Atau kar soker. Saya masuk ke surga kada, saya nyapa kada. Allah lah jeng lejeng. Bila saya tak nyapa, reng neraka wah. Ongku. Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wal khamis. Debuna kanjing Nabi. Ya sapa orang mon pot-lopot. Maksudnya Arab pamit pot-lopot. Buka bengla benga surga hari Senin ben Kamis. Kapi bengla benga surga buka ben Allah. Ben saka kapi na manusay sapora ben Allah. Kapi saya tak musyrik ke Allah. Saya taat ke Allah sapora kapi itu sana. Keng beda orang pakun tak sapora ben Allah. Mak kita kerceleng deh ini saya sujud pakun tak sapora. Pasera benega ma bainahu wa baina akhihi syahna. Orang segi soker ben tetang kebentaretan na kita nyap. Marang aburem magarigi. Dah iya jere kadang bodo orang ben setan tak icok coba aja njo poleng poceng mun surawirit. Keng pahira setong penyakit apa? Atau karben tetang gelap ku tak nemu bener aja. Pas taknya apa aja. Lengak ni kene ke maki apa aja ke masjid bu. Mak kalangi sih deh apa aja. Ke genting masjid tak ada apa aja aja. Bah ngocak beli marah le wak jangan muntahnya pembenteretan maki pe jangan tak keterima julu tahu lah buk tak usah beli je kok lambak jadi lah kok tahu lambak lah tahu lambak yang tak itu horo apa parlo kan orang benih jung penteran nih gua orang benih jung penteran jung bagus penter man tak bagus apa ada guna pada bandreng iba besek yang tak ili kebeli kebeli apa ada apa iba besek yang tak ili kebeli besek si aman pak bila iba keluar kok pada ban ilmu panik kebedo parlo namun yang guya mungkin perak tahu yang tak yang guya apa tahu ke saper keng tanda saper tahu ke sokor keng tanda sokor nih ke situ mana lah kah Milan nama ke pengajian tahu sanya banyak pokoknya malaki
Kan jeknya punya ongku ti negala adeng sedeng. Arela sak berapa ya lah. Yeluk tak ambu aja ki. Nah maraku. Jumpa kusen. Mon abenta jung rende. Ngaruh. Jung estoan bentereta. Ani kasi paling mapan, ani kasi paling bagus. Sani kana, sani kegempang. Orang amanfaat, panikajet manfaat aki benoreng. Nah, kiki nih kah. Paling bagus semanusia orang sepaling amanfaat ke manusia selain. Paling bagus semanusia orang sepaling amanfaat ke orang lain. Sekoca amanfaat penikah abe imanfaat aki benoreng. Cet ekaman nyaman. Jadi jauh pegelan sampean. Andi sepeda motor. Yen jam laku bentetang ke. Sampean jadi rekit. Nyaman. Engkau tukang beli nah. Datang ke tukang nginjem mah. Engkau ngisi bensin. Ekaman nyaman. Tapi beri boleh pun kau. Ongkuna orang si amanfaat panikecet, manfaat aki benore. Salanjeng ki ngampong ke sampian, aro berarti sampian ki bagus Allah. Coba gelan jak tatambanan, mau kaman nyaman, mau iramu, dolen deui. Saja nih kaman nyaman, orang si nyaman, jadi kaman nyaman. Orang si amanfaat, cet manfaat aki, nyaman, erosoro malul. Mungkin indah erosoro orang, aru berarti ki abe ikaparlo. Saya susah, saya tak kening kebai salat belekan dari. Tak itu mujur lebih dimma abe aman paat dari. Nengi yatas, ada ringang enggak? Nengi bobo, ada ringan je. Kebai apa pak? Jadi mungkin beda si aman paat dari abe nih pak. Sekarang kong, marah rale kong nginjem sepeda motor. Aku jalan. Ngaruh berarti ki beda manfaat sih beda neng muntah abe pereng sih beda neng ya abe aman kan ngaruh salanjeng ki beda si manfaat dari abe nih berarti abe ki bagus mungkuda ke Gusti Allah dan pada naruh jadi cung amanfaatan beni cung mintaan manfaat kau reng cung asadegaan beni cung naremaan sedekah. Saya oleh genjeren saya sedekah apa saya narema sedekah? Saya oleh genjeren saya apareng apa saya barengi? Saya beri apa saya minta? Mak minta meloloh. Saya bagus, saya pareng apa saya parengi? Ngantos sering pareng melolong? Ya mari jelas ya. Ya pareng, mera pareng. Mera tero melolong. Bodoh ring pujang kong kuna tero saya tahajud doa yang lain. Arak sapuk, saya lang-lang membian tahajud sapa. Marah-marah gigi. No, benih papareng tak kenceng jira, tak le pangeran boleh selo pot tadi. Maro benih papareng tak kenceng ijit abek momos. Saya lagi setan, joreng setan, jangan setan, mau tahu biro, engkau orang nengeneng tak rapan, engkau boleh salah jangan setan. Ijit abek si momos. Nom, silang langimbian apa jeng 5 waktu na ke masjid, siapa mata anda ongke? Marah gelu. Silang langi kau leben sambian apa jeng ke masjid, siapa? Cek tade, marah apa mata ongke ke masjid? Tak kenceng. Lihat dia apa berabuk? Temu abe regendi beda kok kiai di maboi lah kok ustad di maboi tat nyelatat jadi orang alim orang pinter di maboi lemun beje ngata ke masjid taung gua ilmu aja dia ongku taung gua ilmu aja
Pak kiai di mah alumni di mah montuk di mah boy. Mun la tak ada usaha belekan na 5 bekton na tak ke masjid. Tak ada usaha sekali. Ada. Jadi apa kalau? Jejet pengajaran si paling ningke. Kewajiban si paling mudah ke mata bajang. Selasa ni kecet lagu ili boleh. Makin agahanan to kang ngolok rojot ngereng taretan jod dikanyanyi ruang. Kadang anak si adikir apaan tak mangkat ya. Padahal lah anak si adikir ngantos sesapa sih ngolok marah. Muncul lah anak logo-logo depan tanda mangkat. Lur kadang ingat roh selang ngalangi sampian keangku itu ti orang lambek res apa? Ada keng mak cerai kakak biar apa marah? Cerai TV roja. Ada keng kaula nom ngojaan iman kaman. Sorry gigi nggak nikah. Kaula benempian deh cet patah ke masjid aja. Jadi marek kira-kira gigi wah. Mulai diri kona pengajian ni kak sampai mangken tahun 2000 segemi. Tak tu manjing lah aja SN pengajian ke masjid. Keng mak tolos mulai lambok sampai depak ke tahun 2000 segemi. Mak tak tuli mangkat ke masjid. Apa masalah nah? Mak pas tak keke sekali roh pengajian. Sehingga keng tepak ke bunda dan neraka gula ben sambian. Tepak ke cap napa gula ben sambian. Lari kau sakir beker nih kah? Mak pas ada usaha sekali abah si mangkada ke masjid. Kiki wah. Bila neng keti. Yongku ya. Hari yang kok Richard tak kira ke masjid. Richard sawo moro odi. Richard pas tak apa juga ke masjid. Hari perak ngidi ngagi ke pengajian. Jadi engkau ini tepak kecap apa beria? Kan ini ngaruh. Atau kecap apa tepak kecap bejen apa sih kemaba. Masa jet pas tak ke masjid apa ya? Oh jet lah mulai sih ke bola. Mulai sel pada pengajian. Ayo ke masjid. Ayo langgar. Mak pas tak kekek sekali. Tepak kecap napa gula ben sambil. Urusan nong ke masjid benih berambian sih bro. Benih berak kau boleh sih bro. Orang kakapiro berak kakap. Ada orang tak berak. Kenjak orang kenikah kau leben sampian parlo na ngaji, parlo na munduk, parlo na sekolah, parlo na orang nyari ilmu. Kan nambah na bagus abak kagus Allah. Ya mulai pengajian, mulai hijar ku becer sampai di kompoi. Tolos taong ke masjid. Ngantos apa? Ngantos reku, ngantos dongket. Bila celakang jerekang ro ke masjid beui tak ning belah. Mun ki atempo nyaman, asela nyaman, asojud ki normal, tak ke masjid saja. Bila kera sokona selajah. Tak ning belang ke masjid beui. Sudah aja nambi selak depan ke masjid saja. Jema sana silain sokona si kacere ketoju imun Rabbi firli. Di nembian lah tak ning ketoju iladang natang lah. Jangan ganjana selajah. Ya Allah, mak jan ropet masjid. Benih masjid jangan ropet. Kanca jerekang. Iya. Ya benih tak oleh. Ajunan sepon tak sampurna. Ki pakunong ke masjid. Mantun raja kencerin aja. Maksudnya ya segi mal normal. Atempo ki nyaman. Asojud ki normal. Beten ki sekat. Mata ke masjid. Loh, tambah jauh sih kebayala sa. Ingat nika nyon sepora. Jauh nih kebudu jauh mana lambat jauh mana kanjeng Nabi. Beda Bani Salimahnya mana. Bani Salimah benika ngalia bengkoh ke masjid. Ke pinggir masjid. Jauh na kanjeng Nabi. Sengkok ring iding kabar Bani Salimah ring ngalia ke masjid. Ngalia ke kiri masjid benggona. Engki Rasul. Apa? Kimalay gampang si ong ke masjid Rasulullah. Papakun nang ibeng ko naman papakun.
Tengkan soko na beenjir, ya beda buku, na beda catatan. Ongku, buk, saya depak ke masjid, ro beni pulan si semak. Beni pulan si sehat. Karena kadang saya depak kada ke masjid, saya jauh. Saya depak kada ke masjid, saya reku. Saya jadlah tongkat wah. Aja len lai salip cong-cong roh. Depak ke masjid. Bodoh sih ke pasar lenteng wak tegar tolong kali sehari. Ya kebebet orang masjid ada palet kan. Nah, ada pikir-pikir. Nyon sebora. Orang yang setruk wah. Orang yang setruk aja len. Sagilo depak. Ya masjid 300 meter. Hat sehat. Tak depak aja. Harap apa boleh nah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Orang sebeja nggak bisa ke masjid, perak orang seiman na ongkuan ke Gusti Allah. Mon gil ninggil, tak ada pak ke masjid ya. Perak ke masjid, ay laku na sobu bah, apa? Mau temu laku na sobu, mula mangkat laku na sobu ke masjid, bedol le ngaji berarti. Mula tolos tak mangkat, ambu jadi nurut pengajian boleh. Apa kia? Hari kan perempuan kan ganggu ya malaki. Pada benar orang nyari PC berai sahabat. Ada parlona naman bokobuk pun PC na berai sahabat. Apa marah parlona? Andi sepeda motor kaya tonton na. Wah gendeng. Sepeda motor tombak. Ilmu mana kaya malagi ya kan kelar apa? Kita kelar berarti. Kita usah berarti kelar kakapi yang tak kencang. Sering ketondu tak ning labar. Wah tina mata papakun ngidem tina jauh melajak. Tina tahu sama melajak ban. Keng soko na pakun patingka. Jalan soko. Tina mata ngidem aja lagi. Jalan. Tina mak ngidem. Pokok soko na jalan. Depak. Yang benih mata si adingka soko. Urusan terbentor ya nyorot. Apa sering tadi ring langalangan ada. Jadi abek wanita sambil pikir boleh pak, kiki boleh, iongku ya. Jadi engkau resi mulai lambok, saya takor ngaji ke kiai riak, kiai robodo pengajian ini, pengajian itu, haul ini, mulot dan isra mi'raj ke kepi. Ya, sudah pakai masjid lah kena tolos tak bisa. Apa? Cereng tak butuh orang pinter aja. Lah ngerti ke kepi, lah bab ke masjid. Lah pengajarnya setong be, saya ke masjid deh pak. Ambu taning tambi boleh, mi kelopai saya ke masjid, mi kelopai. Lagi nggak iri pak, setengah. Jadi ini urusan tak ingat, mata ingat jarang silokolokan 5 kali sehari. Ayalal falah, kan Allah saja ngonceng roh. Yuk, saya teroka ontong, siapa? Cek sagi berjelas. Saya kemas saya teroka ontong dunia akhirat. Iya dan ya. Tayi dinga, gimana bianta? Rakir tak gelu nah. Tak tak tersinggung Allah. Tak kau lebih. Loko-lokan kesampian bener. Iya lek. Marah. Iya. Mun anu ya kopi, marah kopi gula enja. Iya ya kopi enja, pelor tuh juga baru. Tak sakit hati. Arang. Jeng abe loko-lok, olok berkutu. Iya, saya minta untung dunia akhirat dari ya. Tajang tuh, bila kedungan doa tak kerenghitum. Ya Allah, iya bijan malaikat, iya. Tahu ya pun ke masjid lebih menghitung mah. Jangan ajar kelacer bila doa geleng hitung gila. Nomor setong bejeng bila bejeng kata terima ke Allah. Doa nanya lonot pahu. Kau lebih sampai anda berak bila minta ke pangeran. Tak pun ya Allah kriya setia mun minta jangan Gusti Allah. Orang sendi parlo ke sengko ria sendi parlo setia. Tak manggat aja. Bila yentap lah bengan nokto ke boi taning bela. Masa nering nepu tak nanjeng. Bila orang tedung nepu. Nah, you sampai pikir-pikir apa di sebelum.
oleh gigi ya bu nyon sebora cek ring kadang orang todus entar galak ke entar ke masjid todus mak berdiri Islam todus mang ke masjid no mak mengak pula ongku nih di tempat Indonesia re pak cet anu kina pakai pola na hukum sunnah ki bajang ke masjid padahal ning luaran roh ongke ke masjid ning Indonesia re pak masjid sebor lebur saja aja padahal saya minta amal je benyan abanyaan saya minta amal ben siapa jang ning masjid kau boleh tak ngucap nih kau boleh pentah hadir ke setong masjid kau boleh pentah hadir ke setong masjid kangkui musyawarah acak kik lah takmir ben yayasan acak kik kecil lah karengki masjid ced beda banyak kita ya pak dah sih kama masjid nih kan mohon beda orang acak kik nih masjid wah normal gini kan pentah dulu tak langkong nireng hadir ajun beda apa nih kan pun tentikal ajunan senyepoi kata kan makin beda apa nih kan geluk tikal gibang hidup ke masjid benih masjid itu lu masjid jauh hadir gulu tau bu solang pecetol ini urus sih kebentahan apa torona bentuan dari ya bila bapuah dana rejat bah repot bahkan kesamangken bani ketarawian sepaling banyak esena ya dua montro banyak esena terawian nomor setong mama bengal ngi beburu banyak saya makmum terawih. Nomor 2 bila beda tu umat marah mata banyak saya makmum jarang mulai meriasar saya yampar saja dana marah nyucung si norok tu uman beri nari deman dah bodoh si tegar geger ke pacaren aja benih salah rengat tu umroh benih salah serbu tu uman ri si tak ngerti ke tak tahu kapan apa yang terawih tak tahu je sak bahasaan ngempar meriasar saja tidak tahu kok tak milukan dengar kau lah hadir ke masjid kini kan urus acak kik masalah makin ambu gulu serap gulu eki nyon pamangki tahu siapa pamangki aja ni kering kesana apa takmir ke kepi pengurus takmir eki orang saan orang sana apa orang kepi kakapi bitong ben yayasan orang 40 lebih ben yayasan takmir sanikah yayasan sanikah saya sangkup 5 waktu nak bajang ke masjid nyuncung ada pada si nyuncung takmir bani ka bani urusan perembagan wahdana takmir bani ka si makmur masjid tahu saja mujang orang kan pokok pengurus takmir bajang 5 waktu ke masjid enger masjid dah tahu saat ke rojang reng jauh aja ya pokok pengurus takmir ongke ke kapi ke masjid 5 waktu nah selak masjid dah ayo si kemang pengurus takmir ben pengurus yayasan saya siap 5 waktu nongke ke masjid si kemang aduh si nyonjung apa ambu tidak tahu sahabat tuan masjid apa yang masjid tak gujur aja masjid tak butuh apa melolo aja masjid panika saya soka masjid saya yalam ben Allah masjid saya kening ya bajang benih saya ngeracak tidak minta amal giliran amal gelap bun daerah saya pentel bener mari minta amal pas tak bajang ke masjid saja bahkan disinggung ben Gusti Kanjeng Nabi kiamat tak kira tepah kajabaya tabahan nas fil masajid tanda kiamat lakuna sudu malam mereng orang pani kecunggan dengan masjid keng tada siapa aja ngaka masjid mare pak ya berema ini mah beda masjid ba coba mangke dia ada tadu sore mun masjid ba coba ki kan seken ro bungkar taning belang pulang tak genteng beda-beda di noreng enggak mayu benih para gara gempang ke masjid keng pabuda usahan anu mun pon duhur tak bisa asar tak bisa mau rib lekan terus ongke ka isa
Pateros ke sobu. Ingat ruwa wah. Buk. Sampean mondi ke parluan ke Gusti Allah. Celun leng jauh. Kau leban sampean mun minta tekah hajat ke Allah. Celun bisa-bisa ke mandiman. Allah nanom jah bisi. Satu rezeki Allah. Sema datang setuju apa bareng Allah. Sing ngatur odi ben mate Allah. Sema selamat dunia akhirat Allah. Mun keng butuh ke Allah ke masjid. Mun butuh ke Allah ke masjid. Iya, cerek bah repot. Ada yang mau jangan terus, sudah jangan kikir ya. Mata pegel kok cek bila beri juga ke sampang, bila ke sampang. Bila keluar juga ke sampang. Ntar ke masjid, siapa mau mereng ke TV, imam ke TV. Lani beneyong. Tadi ya boleh dan boleh. Oh ni kependenan ni. Ni kependenan. Sepak cepah jangan boleh nah. Cet kaule ban sopir keduaan beda. Ji kocur beda kaule ban sopir. Ciano giliran terang. Setong adan, setong na agama. Setong na imami, setong na titi makmum. Masjid bani gendeng lah. Bani gendeng amun masjid. Mik ka ba? Ya kala mik hadrar. Apa mik apa ya? Wah mik kesilan chong jocon. Se up mik apa mana ber. Se buat ya ari anna lancong. Di atas dua, bobo dua boleh. Ya imam maga TV, makmu maga TV. Cak saking makmu maga TV, imam maga telom vendena. Aku datang helap parya. Are bah pada ke TV imam ke TV, makmum ke TV. Bodi selebih ani boleh bu. Bodi selebih ani boleh. Oh juru beni sumnap ni kan. Dak bero. Kau le ko cerita lah ko. Mangkat kuliah. Amonya dan duhur. Duhur lah jangan kau le ke sopir. Eki. Ambu ke pikir dulu. Nyari masjid maran engki. Depak ke masjid. Silain lah pak akamat ke kapi. Are tolos tada ringat dan masjid. Kanceng lah bang. Jangan kulit, ya Allah, ada jadi yang kuy Jumatan malolo juga masjid berak. Jangan kulit yang efek. Mayu raka apa jang tibi kah? Mayu apa jang keduaan berjaga tak kira berdiri dengan makmum yang dina deh. Laba jang apa de tengor yang abu. Ini pengaporan om. Ki kena ben jalan apa lakon nah. Jalan apa lakuan wah. Burin ki banyak celot dah. Kena ben jadengai kepeng ada. Kretek yang muka labang. Kemarin masuk ke dalam tok. Adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya Allah riak tukang adzan lah jangan gula ngepek. Mengan gula mari adzan. Beni terus aja ngibade. Kanceng boleh masjid mangkat alako. Masya Allah dah muk jadi jangan gula ngepek. Titipera intar adzan. Ni beniyongku. Adan bani kata masuk sunnah saya kalako sebelum na bejang. Mun ceta bejang ngecek nyol manganyol adan nom. Mana saya pikir Masya Allah. Kala na abe kalako juga to du soreng mun masjid tak ya adan ni. Begina adan sedeng kalakuan berat. Karita iki bega sabe emikah. Ceno kana dan nengi sabe. Tani beniyongku. Mun tatemu benreng ada dung teh dungan sering. Ongku ya. Ongku ning sumenep bader. Yeah. Ya bojur teh kena ngode ke. Cek saking le sepor hihir wan. Nah kena jur berada di TV. Iya pangari ya pas hidung teh dungan. Allahu akbar Allahu akbar. Ngale. Ngule ke supir. La. Tukang adun ya ada deh bah. Imam burung mama. Ngale. Cari masjid lain jangan ngule ke supir. Ada dung teh dungan. Ongku je saking gendeng setin jompo petat pun gule. Apa jangan gule nih bet. La no. Tak butuh nyapa bentar. Lah.
tak butuhnya banyak bentah dan makin pun kau tak usah kok ini kok Rasulullah sudah tak usah aja mereka masjid pak mereka masjid pak lah mari urusan sampai anda usahnya banyak malah lagi mun pon aja ke masjid tak usah aja ambui silain pak hizbin nasor hizbil bahar hizbil sakran hizib sarkawi hizbil hukama hizbil fuqaha ambui ke pak pokok ke masjid mantim ya kau lewen sampean montro oni nga abba de ongguan nongku ka Allah panja tengku ba aja nga monta ka masjid maki kiai ta ongguan ni mana jadi ja marah ustad sih jangan gila tat ya mun labo aja nga lek kana tada usahan na si ka masjid maki alim nga apa cara na maca kitab ja ta ongguan jadi ja ongguan di nangilate kalau lagi nyantri ke Bashir lambo, ke Bashir tuh mantuka karena gara-gara makmuman tak yantos. Mius walaupun, mius parapan. Karena bang kija mius, kita uning je, berempat kabar. Ning uning pas ikamat di, nah sholat pinter sini, tuka bu rabun nabiya, agak rabu tuka. Malai kamat di siapa nih bagi nagamat? Cek pun pada perjanjian cek sebelum cek pun asan pesan beliau cek kau nantos nah dia kata mantap tuh berat duhur sekalian bu duhur sekalian tuh beliau karena gara-gara sholat duhur bukur cakan cah silain setak se pun lasare sholat berjamaah sholat boleh diri saking beliau tuh apa ke Bashir sejak keluari hatam Quran. Kau le toman ben, kau lagi ya Allah maafir lahu ma. Ki ibadah ke Bashir, ki ibadah apa? Nyambis. Mana bi kecelem nengi pengkir meja kesa. Quran sujurajuh. Tombuka mun kolen ada letak itu macam ada. Salbut ke. Saya nyama Quran. Bunyi pat ke pataki bu. Dari banyak saya bocah. Saya mau colong gulu patuna din sampean kan lenyi Quran lagi ya cecet pira siom melol pira ngaji sakoni siom milih beli ke ngade din kituan Bashir nya tak usah dibeli ya kayak bocah apa nama siom bocah pira sa Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siyom lah, ambulah mari lalik balik. Malay kalaku malam, dua lagu malam terus kisah ayat pun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lemelia, lo. Siyom boleh, berak siyom milik balik. Quran terus tak butuh siyom melolo. Quran Rasul ganjaran muni baca. Oman sekalian, kula bani jaipon. Malakku setro apang dia ben kiai. Ya coba. Ki kula kuwi mau Quran. Kiai, ki Bashir. Pon cucuan ben aba ben tiapul. Belum mari terus ya. Mi ngantos lastare nah. Lastare na mau Quran mi segeceki bah lastare. Ieu tak apa mi usah. Sebuna. Kita ngereng apa? Ingun dijaga beda si motor, tak olok salam belekan nah. Ngereng ya bul. Panggi nengi delem, benih nengi patamu ya. Panggi nengi delem. Karena poni panggi siya beliau mau Quran, jadi tak terpunten nafsina sagad terkeng cek kerong agak ditok ya abdina. Aman ada demi, ada benabdina. Apa rengjan kula kita tujukan kia. Punten abdina gak ada Ampun cikal mari nak kau lagi tak anu juga dia bol. Kita nak juga kan kulit tiga lah sarang bencen kulit. Ini ketong setong kau le nakan. Pun Bashir. Nangi baca. Sampai ada bu. Kau le jangan anu dia bol tak kita hedung mulai malam makol gelok. Anu mi keng keduan panyongkan dia pun apa ajunan tiai. Dan dia bol punten tak juli ke bola anu guru dia bol
ku iki bengaji. Mulai kol telok, kakul setengah betok. Ku iko. Ya marah, mun kiai sejat ong gua. Mulai kol telok malam, kakul setengah betok. Ku iko. Maambian ku ganggun kacang sabereng bahi pagemet ada sekali. Kiban kul na boleh. Dari kol telok, kakul setengah betok. Si ada buku gengku. Lek nah acara apa ya pun acara apa nangi mobil senga ya engkok bon kepitan napot wah ke Bashir dari kol telok kurang alim belum ke Bashir kurang apa ke Bashir siapa sih tak dua ke Bashir dari saking kebetera aben ngadu ke Allah ki nyangu Quran dari kol telok ke kol setengah petok setambu sekali kau lebih nembian ya apa Quran tak itu mau coba dengan dimma lah mereka yang ingin buat dengan dimma Quran nembia ya mereka berdiri dimma sih nggak berdiri turung sih nggak meja aja jadi tuh ada pikir apa lihat tak si sering hari apa ngajian mereka kan sepenting berdiri saya kelakuan sepenting berdiri saya itu tuh repon Bismillah nggak nih kan Bismillah mulai mangkir bapak ke masjid coba sukses pengajian pon kau lebih sampai Bismillah lah ke masjid coba pong kita ada selang langi kau lebih sampai muncul ke ngintar ke masjid datang perasaan todus pak setan roh boleh lo deki pun pas beda tetanggatan benda emak boleh ben banyak setan jadi nong jadi dengan ki lah setan jadi positif setan oh ku ya dan apa boleh banget dan mah boleh mak rong sarong ya ke masjid coba kak alhamdulillah ya latang teretan ngaji sekalian laung ke ongku ke masjid jak ke TV suarga le engkau kau ni ya bon mon le masuk ke suarga pagi engkau teret lah mon bode tetang ke pada bon pan kecekel bapak cekel ada tak kening baca ayat kursi aja amun setan si Allah suruh baca ayat kursi buruk ngare mun baca ayat kursi ria tahlil mare tin tuh mapakala ka sapa amun laki anu nih harus laki ngaji sebini ngaji papa bareng lakuna kerempek sebelum nanti dong dek cewek kok Malay temu cik engkau rebeni betul neraka. Sebab pada debu kullun muyassarun lima khuliqalahu. Mau ni pagempang debu. Orang muncet lagi kebai dari swarga ben Allah. Muncet acap pas swarga. Baring kelar jaga aja ben Allah. Kangkui ngalaksana aki pangkonapan situ lantaran masuk na ben ke swarga. Keng orang muncet pone kebai dari betonan neraka. Kiai sapa boy paksa berema boy tak ke jadi mungkin terong ni ngakau leben sampai atas warga banja maju dek kubas ngaji pada ben mungkin rakera kita rosa banja kan ngaruh pesenan pak kok laku na jaga ilek sobur iya mas pak pada jaga kol beton gula kudo alhamdulillah mas mata gas yang ngajak iya yo urus pada kol beton ngiding pak Kengles jelas bajur jujur kau lah mau tak jagai tahajud sopu tak jagai lah tak bejang sopu je ongku kau lah jelas apa mau saling-aling ni jarang beni berak ke sambian beni berak ke kau orang apa jang rasa berdua kasaka kapi na manusia berdua berak reng orang secet pademang ben Allah saya bisa ngelaksana iku le bocah mun bini anda jetang ni pak kan punya bin ke kodung bini anda cetang ni jadi ya semelarat selake si seneng si bini hari hebat orang tangi maka bera urusan ngodi kompor iding tengah malam bera perlu ibulit nyari palur ngantil nase sabare mare nate dum boleh kan nong kaulah nih pak kaulah
setan bila gadung datang, setan boleh guna benih pah setan tiba kecet apa saya tak kencet. Kau le kadang Paleman kau dari Bengkalan depan kau jongkok terus setengah telok. Malam-malam ke Bengkalan pada ke depan kau jongkok kalau setengah telok kan. Deki pun kalau setengah empat kau lempak lah apa jangan sopu le. Kadang pikiran benap suara bentak lah bentak neng sekali je boleh beri. Cek paksa tak bagus ki aja paksa jadi. Kan iser ibu kenal payah. Lah mi sakit. Lah payah boleh bencetak peti sehat. Dan pikir mau tak peti sehat mak teger kau jangan debak ke Bengkalan. Coba ke Bengkalan depak. Iya pah berak diri kata hidungan kalang ker saya mau jak payah. Ke Bengkalan depak. Kau le ni kaya sinu kumik. Kau le tak bentar sambian. Sambian mi pintu jauh ke langker ben ke masjid. Kau le ka bolong. Kau le makita niat entara ke langker mun tetandung ke gulu. Langsung depak pah ke langker. Diri semaan. Apa pah kenceng siong ke langker. Pada tak kenceng om. Ara pa bola no orang abojang ke langker. Tak itu mau jole apa je ke masjid. Tak itu mau jole. Keng mun ke pasar jelas le mulai na. Makita ngiba mulai sampai paling punten ngiba tongar. Ingat rumon tak keng orang jadi mana ongkon tak bisa. Pah minta cekai lah balik. Cekai kau lakun apa aja masuk. Apa aja nak langker. Apa aja nak ke masjid. Sebini malas ke. Iya mah, yo bereng mas. Kau tak kau beragak TV dia. Mari ngaruh. Harus saya kasus sami pada sengka sih ngujak amarin. Boleh. Marin. Ngaruh. Ampun tahu saya kesengka. Pajak ke. Bismillah. Malay berdoa oleh. Tahu sahnya banyak pengajian aja. Esena setong berak. Kalang ker lagu napa. Ke masjid. Bila berdoa dengan salatu khairum minan naum. Arong ngajak apa jang. Bening ngajak tedung. Ngajak apa jang roh. Kan jantan gula. Kau lengo jaan iman kaman. Usul. Salatu khairum minan naum. Naum majak belancang. Karena roh makna tedung. Usul ni ka. Solat na belancang. Salatu khairum minan naum. Benar. Solat. Ni benih naum ay belancang. Naum ro tedung makna na. Salatu khairum minan naum. Kalau lo nyalo. Naum ro mani pamadura ro tedung. Maka saya tak kata dubur lep-lep ro mun naum ay pala. Nya pera usulan, nya benih salah, usul pera. Bon cikir namun bisa sibuk tegas, mara dengu denaria dan sopu. Mun po sopo na sabak maurip ko boy. Lah sila sopo ki. Iya. Sabak na dan sopu. Dan sambito ba? Allahu akbar. Allahu akbar. Dikir na bag sibak mas lemes rawat. Cepah tada si kemak ada dikiran masjid, dikiran langker bilu busuk burak parak pada pak. Cak lecak ke kapi. La ilaha illa anta. Mara masjid di masjid tak ngak jadi mara dikirna. Tak jadi ngak jadi ke kapi. Subhanaka. Saya ngantos jadi lah nunduk nih ibu dinga. Ya oba lagu ni lek kan oba wano. Dia beni salah ya keng mayu dengoden re. Mayu dengan je beni kan dengoden ni gua apa je embu sompu pasti bawa sepo. Ya maju bismillah. Absen Pak mulai lagu no. Absen Pak mulai lagu no. Rasulullah biasa absen. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Langsung abiluk adep ka jamaah. Asyahidun fulan. Bade sinangali ano, da mama tada. Songkan para pantor dulu ya tina. Ano roh, bade sinangali da mama tada. Ngaruh. Titilakku tak langkong imam kiai. Abiluk langsung tanya ki, Pak. Assalamualaikum abiluk langsung. Arya mak pah tada sekali dek. Beni dek masa anu mak tada, pah tada sekali dek mer ya. Atanya ke siapa? Mulai tada sekali. Cereng cek kadang si aden kiai nah.
Si aden kiai, ini si agamat kiai, ini si apa jeng kiai nah, si makmum siapa nyai nah. Katanya ke siapa? Beda remah. Jadi benar. Subhanaka, tole tadi orang ya, tole bakun tadi orang deh. Takar kalau setengah lima, hari takar mau ngomong si keluar. Tak tuli kamat di mek takar duluan hari. Ya benar nah, pengajarnya setong malam makan berak. Apa jan? Ke masjid. Lah, wayu. Ya dua lah, belikan nama le bedol. Nomor setong orang si fokus, si paling mapan tata krama nah. Sendek lah ngalah. Sendeknya apa gak ada. Sendek ata tolong. Sendek ngormat. Beni se sapa. Beni se ilang alay. Beni se tolong. Beni se hormat si fokus. Justru se nolong. Se langala. Se amanfaat. Sendek ngormat arwah si fokus. Nomor dua ke masjid. Mari pak nom. Masalah na kauleban sampean mon ke masjid. Ada mari pak. Karisi muli ya bira ka Allah pak nom. Bila faja ngabak ke masjid. Duh tak usah ceng lenceng je amalan. Tak usah ceng lenceng. Pada rabu sami mulja sekak dintoh pun apa sih bisa ya turaki. Pukul 10 lah pukul 10. Hari lah sejam. Iya. Mata noro kala ya si alak ko ni serem. Biar ning tak pati noro alak ko. Nah ni benih. Segan aja. Ya, tale aja. Ya mak ni benih. Jadi sejam. Oh karena pengajian dari sejam. Mulai berdiri sejam tak nyaman gitu aja. Makin nyaman kambian ke kau sih tak nyaman. Tak bisa aja. Ada lah pak kali ni mulai gulak-gulak bu. Lantaran si sami mulja saya ngak pak muni jaga ipah jaga. Lah orang kuat muni jaga ipah jaga. Mun tak tuli jaga sare sombuna pah solat bu. Ya, sombuna solat pah mun tak jaga di. Demar korong mun tak tuli tonui tak mangkat ya. Asreng ro mun tak tonui sombuna tak ngasorot ya. Ini nama yo angkep kompor konar ya. Pah tonui sombuna lecu. Sagak dinto pun apa sih bisa ya toraki manter pangkin perpangkian selain selangkong sampurna abtina secara pribadi saing kepada kacang kolangan pamator nyon sobor rasa sobung bata sepon bogi kaselain boleh doa aja marah deh marah sebut kaselain boleh beremar ya marah doa hari kan cocok muda yang bentukan ini dek remah marah sila sedang ide jaga itu loh marah ada ini mana adua mau Fatihah areng sareng bila ada pak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali beli berapa jan buk kabela saya tak pati sampung pikirnya kabela 11 mau Fatihah areng sareng bila ada pak wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambil keretek kaki pon apa sih titipen tanah kaula ben sampean wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in sambil maos wa iyyaka nasta'in nengi dedeh sambil keretek kaki ka Allah pon apa sih titipen tanah kaula ben sampean ani kebeni doa tekan tah ani ka ongkuan kaula parlonya bis ka Rembang ka Cobo Tengah wa kangku ngaule doa panekah beda ongkuan paci kaula kan parlo acareta makipun pan berempan kali na sambiana pangki benten kaula pasti pakuna careta sabab mak le titiyegin na kaajunan ni ka beni doa tekan ta beni ben soromban wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambil kertek kaki nengi dede pun apa sih titipen tanah kaula ben sambian yang sambil minta wa iyyaka nasta'in wa iyyaka sambil kertek kaki arisan tertuli ngening pangeran ter apa sih penta kekapi kabel pokok cek keluar nengi lesan bakun wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in cecelan kari seminggu kon pangeran lah sok masuk mandiman bang mekar kadang bolan apa enta kekapi sing mau doa sabias sebuk tata krama orang doa dengan kak tanang reken dia ken dina ken dede hadwa mangkibaihi oleh ken sao korafau sao pama istad pama banget se penta otabuk yang bodoh secek penting penta babak anggaan ya Allah mun teker ngari arwah cecelan cek baran berarti lama lengah roh
Tina kala normal bae lah masa. Ya kana stain, wa iya kana stain sampai kereta. Ben senga lagu ili ben kulit cek maburungan doa ngan kui pikiran. Punya renga doa tak depak ke pangeran, pola ne peburung tibi ben pikirna. Allah pada pagi cukan guste ke Mekah ben ke Madinah dan paden ke tetangga selain. Amin. Mari doa pikiran nyaut pak. Tapi oleh di macam-macam kok. Ya. Apa sih tadi? Naman boko ya tu pak kau ojon. Ya. Aduh mak tak kerja pak ke pangeran je bereng maki malaikat dan rogi menggi ya. Tina je peburung tibi. Wala ada pokon pada pagi gusti ke Mekah ben ke Madinah ngak ro pokon kunde ibah ke pangeran. Ampun, cengar kepir lah. Bila dapat wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambil kereta kaki pun apa sih tetipen tanah kaula ben sampean ka Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sagak dintoh pun apa sih bisa ya toraki korang langkong nyon suborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.